There is no beach that is not beautiful in Indonesia. All have their own uniqueness and for thousands of years have been a magnet for various nations and animals, especially migratory birds, to come to this area. Tidak ada pantai yang tidak indah di Indonesia. Semua memiliki keunikan tersendiri dan sejak ribuan tahun yang lalu menjadi magnet bagi berbagai bangsa dan satwa khususnya burung bermigrasi untuk mendatangi kawasan ini. The length of the coastline in Indonesia is the same size as from London in England to Ankara in Turkey, with a unique characteristic, namely having an area of mangrove forests of around 2 million hectares and being a shield of life for tens of millions of humans and animals living in this area. Panjang garis pantai di Indonesia sama ukurannya dari London di Inggris sampai Ankara di Turki dengan keunikan yang khas yaitu memiliki luas hutan bakau sekitar 2 juta hektar dan menjadi perisai kehidupan bagi puluhan juta manusia dan satwa yang hidup di kawasan ini. The east coast of Aceh, Sumatra Island, is one of the mangrove ecosystems that is still good in Indonesia, with an area of around 76,000 hectares, half of which is still very good. The place where mangroves grow in this area is around 150 kilometers long. Pesisir timur Aceh, Pulau Sumatera adalah salah satu ekosistem mangrove yang masih baik di Indonesia. Luasnya sekitar 76.000 hektar, separuh dari luasnya masih sangat baik. Tempat tumbuhnya bakau di kawasan ini panjangnya sekitar 150 km. The location where this video was made 20 years ago was a silent witness to the importance of mangrove trees, which showed their services in reducing the impact of the tsunami disaster, where only a few lives and property were lost as a result of the disaster compared to several coastal areas in Aceh province, which claimed hundreds of thousands of lives and damaged settlements and other public facilities. Lokasi video ini dibuat 20 tahun yang lalu menjadi saksi bisu begitu pentingnya pohon bakau yang menunjukkan jasanya dalam mengurangi dampak bencana tsunami di mana hanya sedikit korban jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh bencana tersebut jika dibandingkan dengan beberapa wilayah pesisir di Provinsi Aceh yang menelan korban ratusan ribu manusia dan kerusakan pemukiman dan sarana umum lainnya. Birds are part of and play an important role in the sustainability of the mangrove ecosystem, and can provide clues to the emergence of disasters. Several eyewitnesses said that after the earthquake that hit Aceh province 20 years ago, tens of thousands of birds simultaneously flew away from the coastline. This is a lesson from nature for us to always protect the mangroves and all their contents. Burung menjadi bagian dan mengambil peran penting bagi keberlangsungan ekosistem mangrove, dan dapat memberi petunjuk akan munculnya bencana.
Beberapa saksi mata menyebutkan setelah gempa yang melanda Provinsi Aceh 20 tahun yang lalu secara serentak puluhan ribu burung terbang menjauhi garis pantai. Ini adalah sebuah pembelajaran dari alam bagi kita untuk selalu menjaga mangrove dengan segala isinya. We do not expect disasters to come, but we must remain vigilant and protect the environment so that when a disaster occurs, the impact of the losses caused by the disaster will be reduced. Kita tidak mengharapkan bencana datang, tetapi kita harus tetap waspada dan menjaga lingkungan sehingga saat terjadi bencana akan mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut.